Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se prazni sveti car Nikolaj II. Romanov. I u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Ovaj blagovjerni rodio se 19. maja 1868. godine kao sin cara Aleksandra III. I carice Marije Fjodorovne. Vaspitan u duhu pobožnosti i uzdrživosti. 1894. nakon kraće bolesti upokojio se njegov otac Aleksandar III. Bio je odlučan i hrabar čovjek, iskreni hrišćanin. Kraj njegove postelje sve vrijeme bio je sveti Jovan Kronštanski, koji je kasnije priznao da po neispovjednom promislu Božjim nije mogao da isprosi život carev iz ruke Svevišnjeg. Nikolaj je preuzeo vlast sa smjernom sviješću o svojoj mladalačkoj neiskusnosti, pa ipak ustao se o Sina Božjeg, premudrost i silu očevu. Gospod mu je poslao veliku utjehu u suprugu Aleksandru. Suprug i ona redovno su pohađali službe Božje i ustrajno se molili, a njihov dvor je bio otvoren za duhovnike i pobožne starce u svako doba. Nikola i Aleksandra krunisani su maja 1896. u Velikoj Uspenskoj sabornoj crkvi Moskovskog Kremlja. Car je vladao u teške dane revolucija i pobuna. Na sve strane ratovale se protiv pravoslavne monarhije. Pa ipak on je vjerovao da je izlaz iz lavirinta savremenog bezbožja u svetom pravoslavlju. Naročito je nastojao da se u Rusiji vrate kanonske forme crkvenog života i umjetnosti. Obnavljajući hramove, on je želeo da se u njih unose pravoslavne ikone, a ne zapadnjačke nazovi pobožne slike koje su postale moderne od vremena Petra Velikog. Za njegove vlade u Rusiji je podignuto 10.000 hramova i preko 750 manastira. Najveće ipak usleđe imao je car prema svetom Serafimu Sarovskom, novojavljenom ugodniku Božjem. Pošto je odluke o kanonizaciji Sveti Sinod uvijek podnosio na uvid i potpis imperatoru, to je bilo učinjeno i kada se kanonizaciona komisija, ispitavši i povjerovavši velikoj broj čuda, odlučila da i Serafima Bogom znamenovanog uvede u mesecoslav pravoslavnih sveti. Tu su mu predali i pismo koje sveti Serafim ostavio onom caru koji će učestvovati u njegovom proslavljenju. Pismo je bilo proročanstvo o budućnosti Romanova. Odmah poslije ovih dana carica Aleksandra je začela i rodila prestonasljednika, lijepo i napredno dijete, carevića Alekseja, koji je nažalost bio hemofiličar. Ova strašna bolest koju su Nikolaj II. I njegova supruga smireno podnosili, pripremala je mladog carevića za potonjenu mučeničku končinu, kao što će se i kasnije vidjeti. Rusija je ušla u rat 1914. da bi zaštitila male pravoslavne kraljevine Srbiju i Crnu Goru, koje su ugrozile dvije moćne germanske imperije, Austro-Ugarska i Njemačka. Mada je car Nikolaj imao izvrsne veze s austrijskim i njemačkim dvorom, a sa kajzerom Wilhelmom bio je lični prijatelj, on je smatrao da je njegova dužnost zaštititi male braće, makar po cijenu najvećih ličnih gubitaka. Iako su ga mnogi upozoravali na nedovoljnu spremnost ruske vojske za borbu, on je smatrao da će Gospod pomoći pravoslavnima. Čim su sukobi počeli, njegova supruga i kćeri su, kao milosrdne sestre, krenule da neguju ranjenike po bolnicama. Godine 1917. iskoristivši pobunu u Petrogradu, grupa izdajnika, političara i generala ubijedila je cara Nikolaja II. Da čitava Rusija traži od njega abdikaciju. Da bi se izbjegao građanski rat, car se odrekao prestola, prvo u korist sina Alekseja, a zatim u korist brata Mihajla. Međutim, takozvanim februarskim revolucionarima, na čijem čelu je stao zapadni plaćenik Kerenski, cilj je bio ukidanje same ustanove monarhije. Car koji je govorio da je spreman da se odrekne ne samo krune, nego i života za dobro svog naroda, Novog Izraela, uhapšen je s čitavom porodicom i privremeno smješten u carsko selo. Lenin je u Rusiju stigao u aprilu 1917. Poslali su ga Njemci, opremivši ga novcem, uputstvima za rušenje ruske države.
Ovaj krvožedni zlikovac je, zahvaljujući izdajničkom ponašanju tzv. Privremene vlade, u oktobru 1917. izvršio prevrat koji je njega i boljševike ustoličio na vlasti. Po direktnom naređenju Lenjina i Sverdlova u noći 17. jula streljana je carska porodica. Nikolaj II. Romanov, njegova supruga Aleksandra, carević Aleksej, carevne Olga, Tatjana, Marija, Anastasija, kao i sluge koji su ostale vjerne pomazaniku Gospodnjem do smrti. Kad su trupe bijelih koji su se borili protiv boljševičkih hordi ušle u Jekaterinburg i oslobodili ga, tragovi i zločina bili su još sveži. U prizemlju Ipatijevog doma, u sobi u kojoj je ubistvo izvršeno, nađeni su carskom krvlju ispisani crnomagijski simboli koji su ukazivali na činjenicu da je ubistvo imalo ritualni karakter. Obezglavljena Rusija kao pravoslavnog carstva, posljednjeg u svijetu, Ruska zagranička crkva kanonizovala je carske strastoterpce 1981. godine. S praznikom. Amen.